बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि गद्दार अपनी औकात से बाहर निकल आए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और घनौना और घटिया मंसूबा जो है वो बाहर निकाल दिया है। बेनकाब हो गई हैं शक्लें। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि अमेरिका को एक लगा है बड़ा झटका। अमेरिका का एक और तैयारा तबाह हुआ है। इसकी भी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक सरप्राइज यूक्रेन को देना शुरू कर दिया। एक और बड़ा झटका। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि वतन अजीज को अंदरूनी और बैरूनी खतरात का बैक वक्त सामना है और वक्त आने पर जो चाबी वाले खिलौने हैं, जब इनको चाबी दी जाती है, जब इनको डॉलर दिए जाते हैं तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करनी शुरू कर देनी होती है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान हर सियासी जमात के अंदर इसी तरह का किरदार अदा करते रहे हैं कि जब इनको बारी नहीं मिलती तो इन्होंने कहना होता है कि चलो जी, दूसरी जमात के साथ मिलकर तो चलती हुई हुकूमतों को गिरा दो। नाज़रीन, इनके घरौने जो मंसूबे हैं, इनके घरौने ख्वाब पाकिस्तान को तोड़ने के हैं। इनके वालिद से लेकर मुफ्ती महमूद से लेकर अभी तक जो भी इनकी पॉलिसीज रही हैं नाज़रीन, वो रियासत मुखालिफ रही हैं, ना कि पाकिस्तान की फेवर में। अब आप अंदाजा लगाइए कि इनके वालिद जो हैं वो गांधी के साथ खड़े थे, ना कि कायद आज़म के साथ, और उन्होंने ये कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्होंने अपनी एक अलग से स्टेट बनाने की कोशिश की होती है। मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से इनका बड़ा देरीना ख्वाब है। इन्होंने अपने मुसल्ला जत्थों का एक अलग से मुसल्ला वो ग्रुप्स हैं वो तक बना रखे हैं जो डंडा बरदार हैं। जहां पे दिल करता है इनको रियासत को चैलेंज करने के लिए ये इकट्ठा कर देते हैं। कभी असम्बली के अंदर बैठकर जब इनको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया तो एक लफ्ज भी कश्मीर के हक में इनके नाम नहीं निकला। यहां तक कि नाज़रीन, अजीत दोवल के साथ, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन और भारत का कौमी सलामती का मुशीर है, उसके साथ भी इनकी वीडियो सामने आई, तस्वीर सामने आई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी चाबियां कहां से घुमाई जाती हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा बयान दिया है। उसने कहा है कि बलोचिस्तान के कुछ इलाके इस पोजीशन में है कि आज अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें पाकिस्तान से, पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में उनको फौरी तौर पे तस्लीम कर लिया जाएगा एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पे। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इनकी गलाजत जहन की और इनकी जुबान की गंदगी कि ये अपने मुल्क जहां पे ये रहते हैं उसको तोड़ने की बात करते हैं। ये बीएलए की जुबान बोल रहे हैं, ये बीएलएफ की जुबान बोल रहे हैं। ये एक मुहिब्बत वतन पाकिस्तानी की नहीं हो सकती। पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ एक बंदा जो कि पाकिस्तान से एक बड़ी तनख्वाहें भी ले रहा होता है, दीगर मराद भी ले रहा होता है, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की बजाय किसी और की जुबान बोलना इनका वतीरा बन चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान को तोड़ने की बात करना, पाकिस्तान को जो है वो अलग अलग रियासतें बनाने की बात करना, ये इनके देरीना ख्वाब है। लेकिन इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है। इसी वजह से नाज़रीन, आप देखिए बन्नू के अंदर, लकी मरवत के अंदर, दीगर इलाकों के अंदर जहां जहां पे जिरगे बुलाए जा रहे हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, उनकी वजह यह है कि उनकी दुम पे पांव आ चुका है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त लाजवाल कुर्बानियां दे के उन इलाकों के अंदर अमन कायम करने की जानिब बढ़ रही है और खारिज को कला कमा करने के लिए, उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए इस वक्त तबाहकुन ऑपरेशंस जारी हैं। लेकिन अब इन्हें लॉन्च कर दिया गया है। जब डॉलरों की बोरियां इन्हें दी जाती हैं तो उसके बाद ये पाकिस्तान के खिलाफ जुबान दराजी करना शुरू कर देते हैं। अब ये इस तरह का इन हालात के अंदर कि जब मुल्क अंदरूनी और बैरूनी खतरात से नबर्द आजमा है और अफगान महाजरीन को जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तारकीन वतन उन्हें वापस भेजने का सिलसिला जारी है, तो इनकी जानिब से ये कहना जी कि बलोचिस्तान में इस तरह का माहौल बन चुका है कि आज वो आज़ादी का ऐलान कर दे तो अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें फौरी तस्लीम कर लें। तुम्हारे मुंह में खाक और तुम्हारे इरादों के ऊपर मैं क्या कह सकता हूं कि अब मेरे मुंह में वो अल्फाज रह जाएं तो बेहतर है। तो नाज़रीन, ये इस तरह की सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। ये पाकिस्तान को खोखला करने वाले वो जाती मुफादात को कौमी मुफादात पर तरजीह देने वाले लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की है। और इनकी मुखालफत क्यों ना करें,
کہ ان کی سرشت کے اندر، ان کی گھٹی کے اندر پاکستان کی دشمنی شامل ہے۔ اس کے بعد ناظرین دوسری بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے ایک اور یہ ٹکسن ایریزونا کا جو علاقہ ہے وہاں پر امریکہ کا ایک جنگی طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ ناظرین یہ امریکہ کا چھوٹا طیارہ تھا، لیکن یہ 2 دن پہلے جو ٹورنٹو کے اندر امریکہ سے آنے والی فلائٹ کریش ہوئی ہے، اس سے پہلے جو امریکن فضائی حادثات پیش آ رہے ہیں، تو اس کے سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ حالیہ دنوں کے اندر پیش آنے والے غیر معمولی واقعات ہیں، خاص طور پہ مغربی ممالک میں، جو بہت ہی غیر معمولی ہیں اور بہت بڑے سوال طلب ہے کہ کیا یہ فضائی حادثات جو ہیں یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیے جا رہے ہیں یا پھر کوئی تخریبی چیزیں ہو رہی ہیں کہ فضائی سفر جو ہے اس کو غیر محفوظ بنایا جا سکے۔ ناظرین اس وقت یہ جو چھوٹا طیارہ ہے یہ جو تباہ ہوا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹریننگ ایئر کرافٹ تھا اور یہ ٹکسن ایریزونا کے ایریا میں گرا ہے اور کم از کم ایک شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں جو ممکنہ طور پر پائلٹ تھا، اور اس کے بارے میں مزید تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ جو پہلی تحقیقات ہیں ناظرین ابھی وہ بھی منظر عام پہ نہیں آئیں کہ آخر امریکن ایئر لائنز کے طیاروں کے تباہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ ایک بڑا جھٹکا۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت عالمی سطح پہ اپنے جو بڑے بڑے فیصلے، خاص طور پہ روس اور یوکرائن کے درمیان جو جاری جنگ ہے اس کو رکوانے کے لیے جو اہم ترین اقدامات کر رہے ہیں اور وہ بڑے اہم ترین ہیں، تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ روس کے ساتھ چونکہ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں تو روس کے خلاف ہم فوج میدان میں نہیں اتاریں گے۔ یہی نہیں ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ روس جو ہے وہ یوکرائن کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ کیو کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے گا، اور امریکہ اس سلسلے میں جو یوکرائن ہے اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اگر مدد کرنی ہے تو وہ جا کر یورپی ممالک ان کی کریں، اور یورپی ممالک ناظرین جو ناٹو اتحاد ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر روس کے ہاتھ جو ہے وہ یوکرائن کے حد تک نہ ہم نے روکے تو پھر جو ہے اگلے 4 سے 7 سال کے اندر کسی وقت بھی روس ناٹو ممالک کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ ناظرین اس وقت امریکہ جو ہے وہ بڑے جو جینٹ ہے ان کے ساتھ سینگ پھنسانے سے گریز کر رہا ہے، کیونکہ اسے اپنی معیشت کی صورتحال کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے جنگ کی وہ ان کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے اندر انہوں نے جنگ لڑ کے دیکھ لیا، اور یوکرائن کے ساتھ انہوں نے جو جنگ لڑ کے یوکرائن میں رشیا کے خلاف جنگ لڑ کے دیکھ رہی ہے اس میں ان کو کامیابی نہیں ملی، اور اس میں اسے یہی مل رہا ہے کہ یہاں پہ یمن ان کے جو جنگی بحری بیڑے ہیں ان کو تباہ کیے جا رہے ہیں اور طیارہ بردار جنگی بحری بیڑوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں۔ تو وہ واضح طور پہ ایک میسج دیا گیا ہے کہ امریکہ کی جو سپریمیسی ہے اگر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر جدید ترین علوم کے اوپر خرچ نہیں کرے گا اور اسی طرح سے جنگیں لڑتا رہے گا تو چائنا اس سے کہیں آگے نکل جائے گا اور پھر سپر پاور کی ریس سے ہمیشہ کے لیے امریکہ فارغ ہو جائے گا۔ اسی لیے امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ بڑے کنفلکٹ اور بڑے ممالک کے ساتھ نہ لڑے، کہیں پہ چھوٹے چھوٹے کنفلکٹ میں جہاں پہ اپنی چودراہٹ جو ہے وہ قائم کرنے کی ضرورت ہے وہ کرے گا، لیکن جو بڑے جینٹ ہیں ان کے ساتھ اب امریکہ بالکل بھی دو ہاتھ کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا۔ تو یوکرائن اور یورپ کے لیے یہ ایک سبق بھی ہے اور ایک بڑا دھچکا بھی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ وارث۔